हेलो गाइस, आज का मुकबांग है बीफ इनट और यहाँ पर है सेंटिला सैलेड, रो चेरी टोमेटो। चलो शुरू। Cheers. एक नंबर। Very bad. ऐसे सेंटिला सलाद इसे बना के खाने के लिए एक हफ्ता से सोच कर है। मज़ा आ रहा है। यहाँ पर एक्स्ट्रा भी है ये सलाद का।
राइस थोड़ा लेगा. So yummy. Hôm nay tôi đi lên nó lăng rẻ bị cái bây giờ hello đâu cái đây bé mukbang video này đâu đây kì he. Bye bye.